अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर वायर। खबरों के बुलेटिन के साथ में परवेज मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुल्क भर में पूरी कौम आज़ादी का 75वां साल जोश व जज्बे के साथ मना रही है। पूरे मुल्क के साथ साथ वादी में भी यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबात का एहतमाम। और गुज़श्ता शब चांस इनकाउंटर के दौरान ज़ख्मी पुलिस एहलकार फौत। अब खबरों की तफसील। आज 15 अगस्त 2022 को भारत की आज़ादी की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। यौम आज़ादी पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तिरंगा लहराया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील पर कौमी परचम लहराकर 9वें बार कौम से खिताब किया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। लाल किला के एतराफ़ में भी सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किला की फसील से कौम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने हम वतनों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा, आज का दिन तारीख़ी है। आज नए रास्ते, नए अज़्म, नई ताकत के साथ आगे बढ़ने का मौका है। गुलामी का पूरा दौर जद्दोजहद आज़ादी में गुजरा। हिंदुस्तान का कोई गोशा ऐसा नहीं था, कोई वक्त ऐसा नहीं था जब हम वतनों ने सैकड़ों साल गुलामी के ख़िलाफ़ जंग न लड़ी हों। आज हम तमाम हम वतनों के लिए मौका है कि वो हर अजीम इंसान के सामने, कुर्बानी देने वाले के सामने झुक जाएं। ये उनके ख्वाबों को पूरा करने का मौका है। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर में आज 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि हड़ताल और पत्थरबाजी अब कश्मीर की तारीख़ का हिस्सा बन चुकी हैं और गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान इस किस्म के वाक़यात में नुमाया कमी वाक़ा हुई है। काबिल ज़िक्र है कि कश्मीर में अलहदगी पसंद रहनुमा यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया पर हड़ताल की कॉल देते थे, जिससे वादी में दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद रहते थे, जबकि ट्रैफिक की आमद और रफ्त भी पूरी तरह मुतासिर होती थी। ताहम दफ़ा 370 की मनसूखी से कबल ही हुकूमत ने अलहदगी पसंद रहनुमाओं और उनके हामियों को जेल में बंद कर दिया है, जिसकी वजह से हड़ताल व पत्थरबाजी या मज़ाहमती एहतजाज भी बंद हो गए हैं। श्रीनगर के शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यौम आज़ादी की तकरीब के दौरान मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर एक नई तब्दीली का हिस्सा है, जहां तामीर व तरक्की और बेहतर सिक्योरिटी हालात हैं। मनोज सिन्हा ने मार्च पास व परेड में सलामी ली, जो जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर नीम फौजी दस्तों की जानिब से पेश किए गए। तकरीब में तहजीबी व तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। स्टेडियम के गिरदोनवा में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा रहा और किसी भी आम शहरी को इसके नज़दीक या आसपास की सड़कों से गुजरने की इजाज़त नहीं दी गई। वही वादी में आज मामूल के मुताबिक इंटरनेट व फ़ोन खदमात बहाल रहीं, जबकि माजी में ये खदमात यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया की तकरीबात पर मुअत्तल कर दी जाती थीं। उधर सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में यौम आज़ादी की शानदार तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें LG के मशीर ने कौमी झंडा लहराया और परेड की सलामी ली। श्रीनगर समेत वादी के दीगर ज़िला और तहसील सदर मकामात के अलावा वादी के दीगर सरकारी दफातर, हस्पतालों, अहम तनसीबात और तारीख़ी मकामात पर भी कौमी झंडा लहराया गया। आज़ादी की 75वें साल मुकम्मल होने पर मरकज़ी सरकार की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ये पहला मौका है जब यहाँ के तमाम तालीमी इदारों में भी परचम कुशाई की रस्म अंजाम दी गई, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में कॉलेजों में कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद किए गए। यौम आज़ादी के मौके पर आज शहर श्रीनगर के तारीख़ी घंटाघर पर हुब्बुल वतनी के नगमों की धुन के बीच कौमी झंडा लहराया गया। इस मौके पर गुजरात से आए हुए अरुण हरियाणी नाम की शख्स ने वतन के तई मोहब्बत के इजहार के तौर अपने जिस्म को तिरंगे के तीनों रंगों में रंगा था। वही उसने पेशानी और जिस्म के एक हिस्से पर टैटू बनाए थे। इस मौके पर अरुण हरियाणी ने कहा कि अगरचे मैं यौम जमहूरिया और यौम आज़ादी पर मुल्क के तई इसी तरह अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ,
مگر کشمیر میں حب الوطنی کا اظہار کرنا یہ خواب تھا جو آج پورا ہوا۔ ادھر شعرائے آفاق جھیل ڈھل کے کناروں پر نصب کھمبوں پر بھی لوگ قومی پرچم لہراتے ہوئے دیکھے گئے، جبکہ شہر سری نگر کے کئی تاریخی پارکوں، سرکاری دفاتر، اسکولی عمارتوں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے دفاتر کو بھی قومی پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ اس بیچ سری نگر میں واقع بی جے پی اور کانگریس کے مرکزی دفاتر میں بھی ترنگا لہرایا گیا۔ ادھر بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عدالت عالیہ، صحت مراکز اور بلدیاتی اداروں کے علاوہ دیگر دفاتر میں بھی پرچم کشائی کی رسم انجام دی گئی۔ ملک بھر میں پوری قوم آزادی کا 75واں سال مکمل جوش و خروش کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس موقع پر ملک کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی جشن کا ماحول ہے۔ شمالی کشمیر کے پٹن بٹالین نے بوٹا پتھری میں ایک قومی پرچم ریلی کا انعقاد کیا۔ تقریب میں قومی پرچم کے ساتھ ATV بائک پر سوار 92 افراد کی بائک ریلی دیکھی گئی۔ آس پاس کے تمام دیہاتوں سے مقامی لوگ ریلی کی حوصلہ افزائی کے لیے جمع ہوئے۔ اس موقع پر لوگوں کی کافی تعداد جمع ہوئی اور دل و جان سے قومی نغمہ گایا۔ اس تقریب نے بکر والوں کو آزادی کا 75واں سال منانے اور حب الوطنی کے جذبے کو اظہار کرنے کا موقع فراہم کیا۔ بائک ریلی میں شامل افراد کی جوش و خروش اور جشن میں شمولیت کو سراہا گیا۔ ادھر سری نگر کے نوہٹا علاقے میں گزشتہ رات چانس انکاؤنٹر کے دوران زخمی ہونے والا پولیس اہلکار ہسپتال میں زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ کشمیر زون پولیس نے ٹویٹ کر کے بتایا، پولیس کانسٹیبل سرفراز احمد ساکن نے بٹوٹ رامبن زخموں کی تاب نہ لا کر ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ وہ سری نگر کے نوہٹا علاقے میں ملیٹنسی مخالف ایک آپریشن کے دوران زخمی ہوا تھا۔ ہم سرفراز کو ان کی فرض شناسی میں دی گئی عظیم قربانی پر بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ گزشتہ رات ہوئے اس تصادم میں سرفراز زخمی ہوا تھا، جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ پیر کے روز زخموں کی تاب نہ لا کر ہسپتال میں دم توڑ بیٹھا۔ قابل ذکر ہے کہ تصادم کے دوران ایک جنگجو بھی زخمی ہوا، جبکہ جنگجوؤں کے زیر استعمال گاڑی کو بھی قبضے میں لیا گیا۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ سرچ آپریشن کے دوران ایک AK-74 رائفل اور 2 دستی بم بھی برآمد کیے گئے۔ ادھر شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں 75ویں یوم آزادی کے موقع پر مختلف تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ ضلع صدر مقام بارہمولہ میں DDC چیئرپرسن سفینہ بیگ نے پرچم کشائی کر کے مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ سب ڈویژن سوپور میں بھی مختلف تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جن میں مقامی لوگوں، طلباء اور فورسز اہلکاروں نے شرکت کی۔ ضلع بھر میں بہت ساری تقریبات منعقد کی گئی اور یوم آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ بارہمولہ ضلع کے DDC چیئرپرسن سفینہ بیگ نے سرکار سے مطالبہ کیا کہ جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ واپس دیا جائے، جس کا ملک کے وزیر خارجہ نے وعدہ کیا ہے، اور کشمیری قوم کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ان باتوں کا اظہار انہوں نے بارہمولہ ڈسٹرکٹ پولیس لائن میں تقریب کے دوران کیا۔ اس کے ساتھ ہی دیجیے آج کے بلیٹن سے اجازت۔ کل ایک اور بلیٹن کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔